Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, untuk hari ini kita akan sambung kepada topik yang pertama dan kita akan lihat kepada subtopik 1.4 charge in a uniform electric field. Okay, the linear outcome for 1.4a, kita ada explain quantitatively with the aid of a diagram the motion of a charge in uniform electric field. Alright, so for this subtopic, kita ada 4 kes yang berbeza. Kes yang pertama di mana kita ada stationary charge. Kes yang kedua kita ada charge moving perpendicular to the field. Kes yang ketiga adalah di mana charge moving parallel to the field. Dan yang keempat adalah charge in a dynamic equilibrium. Alright, so kalau kita lihat based on this figure, kita ada positive plate dan kita ada negative plate. Okay, so kita consider the figure shows two parallel metal plate, okay, each within an area A. Okay, the charge of positive Q is spread uniformly over one plate, while the charge negative Q is spread uniformly over the other plate. Alright, so the parallel plate metal creates a uniform electric field. Okay, which is the direction of electric fields is point from the positive plate towards to the negative plate and perpendicular to both. Alright, kalau ingat lagi saya bagi tahu kalau kita ada positive point charge, okay, electric field line dia akan outward. Alright, kalau negative point charge, okay, electric field dia akan radially inward. So kalau kita nak draw, okay, the direction of electric field, alright, so kita boleh lihat di sini daripada positive plate dia akan keluar dan masuk kepada negative plate. Alright, the electric force exerted on the test charge Q0 if it is placed between the plate is given by, so equation yang pertama kita ada Fe sama dengan Q0 darab dengan E. Okay, maksudnya electric force akan experience kat sini kalau kita ada test charge which is placed between this plate. Alright, next kita nak lihat kepada relationship between E and V. Okay, kalau kita lihat daripada this graph, kita ada graph V against R lah. Okay, kita ada potential difference, okay, between positive plate dan juga negative plate. Okay, kalau kita ada positive charge on the positive plate, so kita ada positive V. Alright, yang ni kita ada negative V. Tapi kalau kat sini kita lihat kalau kita sama pada Earth lah. Alright, so kalau kita lihat di sini, negative sign indicate that the value of V decrease in the direction of electric field. Okay, from the gradient lah. Alright, so kita ada equation yang pertama which is E sama dengan delta V over D. Okay, based on kepada gradient of the graph. Okay, V tolak kosong and kosong tolak D. So kita dapat E sama dengan negative V over D. Okay, tapi negative sign ni nak indicate tentang apa? The direction of V decrease in the direction of electric field. Okay, except in the region near the edge, the field has the same value at all places between the plates and the field does not depend on the distance from the charge. Baiklah, sekarang kita nak lihat kes yang pertama adalah stationary charge. Okay, consider a particle of charge Q0 and mass M is held stationary, okay, in a uniform electric field E. Okay, since the particle is stationary, alright, the net force acting on the particle is 0. Okay, remember kita lihat balik kepada chapter 4 lah. Kalau particle stationary, so net force dia sama dengan kosong. Alright, so the electric force on the particle Fa is equal to the weight W of the particle. Okay, so kat sini keywordnya adalah kita ada particle. Alright, so ingat kalau ada particle, so means that dia akan ada mass lah. Alright, particle consider ada mass, so kita akan draw weight. Okay, every object yang ada mass akan ada weight. Okay, the weight, okay, always towards downward lah, which is toward kepada gravity. Alright, and then kalau kita lihat kepada charge itu sendiri, okay, kalau particle kita is a positive charge, okay, so positive charge akan attract dengan negative plate. Okay, that's why kat sini kita ada electric force yang directionnya adalah upward. Okay, kalau ini pula example, okay, weight always falling downward towards the gravity. Okay, disebabkan kita ada point charge is a negative
Alright, negative charge. So negative charge takkan tertarik kepada negative plate. Alright, so dia akan tertarik dengan positive plate. Okay, so that's why kat sini kita ada electric force yang upward di sini. Okay, so kalau kita lihat Bose diagram, okay, keywordnya adalah stationary charge. So stationary charge, the total F is equal to 0. Okay, so kita ada dua force yang bertindak pada diagram ini. Kita ada Fe dengan W. So kita boleh assume that Fe is equal to weight. Alright, and then kita rearrange equation Fe sama dengan apa? So Fe is equal to Q naught time E and weight is equal to mg. Okay, ini adalah untuk case yang pertama, which is kita ada stationary. So now kita lihat kepada case yang kedua, okay, di mana kita ada charge moving parallel to the field. Okay, consider kita ada elektron ataupun proton lah. Okay, electron is a negative charge and proton kita ada positive charge. Okay, that are placed in uniform electric field E. Okay, so kita ada positive plate dan kita ada negative plate. Okay, first kali kita draw dahulu electric field line lah. Okay, so electric field line daripada positive plate, dia akan keluar dan masuk kepada negative plate. Okay, so since the mass, alright, of an electron and proton is very small, so their weight are negligible. Okay, so kita consider weight adalah sama dengan kosong. Okay, that's why dekat diagram ini, kita tak lukis pun the direction of weight. Okay, sebab the weight are negligible. Alright, the charged electron and proton has a maximum electric potential energy, which is converted into kinetic energy as the charge move toward opposite plate. Okay, so kita akan ada delta U sama dengan kinetic energy. Alright, so delta U ni sama dengan apa? So delta U is equal to work done lah. Okay, work done to bringing a electron ataupun proton charge pergi kepada positive plate ataupun negative plate lah. Dia nak move toward opposite plate. Alright, because the charge is only subject to electric force. Okay, this force contributes to the net force and cause the particle to accelerate. Okay, so total force adalah sama dengan MA. Okay, apakah force yang ada di sini? Kita hanya ada satu force, which is Fe, electric force. So Fe sama dengan MA. Fe is equal to Q naught times E. MA is equal to MA. Okay, kita rearrange equation. So kita akan dapat equation A adalah sama dengan Q naught darab dengan E divided by M. Alright, and electron will accelerate to the positive plate. Okay, electron akan accelerate to the positive plate. Okay, electron is a negative charge. Dia akan accelerate to the positive plate. Alright, while a proton akan accelerate ke mana? Negative plate. Sebab dia akan attract dengan negative lah. Okay, negative plate. Alright, we can use the four kinematic equation to find other motion equation such as U, V, S, and Alright, so now kita lihat kepada case yang ketiga, charge moving perpendicular to the field. Okay, maksudnya charge ini bergerak dalam kawasan electric field secara 90 darjah lah. Kalau kita lihat di sini, the direction of U, initial velocity, 90 darjah dengan electric field. Okay, so kalau first kali kita lukis dahulu daripada positive plate kepada negative plate, alright, macam mana dia punya electric field line. Okay, electric field line daripada positive charge pergi kepada negative charge. Okay, next, the upward electric force. Okay, the upward electric force that generated by electric field will cause the electron to move along a parabolic path. Okay, ataupun projectile motion towards the upper plate. Okay, kalau kita lihat dekat sini negative charge di sini, dia akan attract kepada positive plate di atas. Okay, so dekat sini dia akan experience, elektron ini akan experience electric force yang upward. Okay, so upward electric force tadi, alright, dia akan buat apa? Dia akan buat trajectory lah, alright, trajectory path atau projectile motion, which is negative charge. Dia akan tertarik kepada positive plate di atas disebabkan oleh upward electric force yang ada di sini. Alright, so kalau kita lihat di sini, Fe adalah berada pada komponen Y. Okay, so in the electric field, okay, AY is influenced by Fe only and is given by AY sama dengan Q naught times E divided by mass. So kita change Q naught ni adalah elektron, so kita simbolnya adalah E sama dengan darab dengan electric field divided by mass. Okay, kalau kita lihat di sini, AX is equal to 0 lah sebab kita tak ada force pun yang acting in horizontal direction. And then kita akan use equation yang melibatkan projectile motion equation.
di mana kita ada X component dan Y component to find other motion quantities such as UX, UY, VX, VY, SY, XX and juga time. Okay, based kepada projectile motion. Alright, so next kita ada the last case in this subtopic, di mana kita ada charge in dynamic equilibrium. Okay, apa maksud dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium adalah di mana charge move with a constant velocity, okay, perpendicular to the direction of electric field, and the total force acting on charge is equal to 0. Okay, so kita kena ingat balik dynamic equilibrium adalah di mana charge itu bergerak dengan constant velocity yang seragam. Okay, so consider kat sini kita ada particle. Alright, particle travel in the straight line with a constant velocity. Hence, apa yang berlaku, the electric and its weight are equal in magnitude. So, kita akan ada total force sama dengan kosong. Okay, so total force sama dengan kosong di mana kita ada case dynamic equilibrium. Alright, which is ingat balik V constant, apa yang berlaku. So, A sama dengan kosong. Okay, that's why lah total F sama dengan kosong. Okay, particle dia ada mass, so kita kena consider weight. Alright, weight always falling downward. Okay, kita ada negative charge. So, negative charge dia akan tertarik dengan positive plate di atas. So, kita ada FE lah, FE upwards. Okay, so based on this V constant, A sama dengan kosong. So, kita ada total force sama dengan kosong. Berapa force yang wujud? Kita ada FE dan juga W. So, FE equal to W. FE sama dengan apa? So, FE adalah sama dengan Q naught times E. Weight is equal to mg. Okay, so kat sini kita ada only particle, alright, with a constant speed. Okay, dia boleh pass through without being deflected. Kalau kes yang ketika dia berlakunya deflection, okay, dia buat projectile motion, alright, tapi kalau particle with a constant speed, dia boleh pass through this electric field, okay, without being deflected. Alright, so that's all untuk topik yang pertama, subtopik 1. Kita akan proceed dengan sedikit kuliah untuk chapter 2. Okay, di mana chapter 2 kita ada capacitor and dielectric. So, kita akan lihat kepada learning outcome 2.1 only, which is we have a capacitor and capacitors in series and parallel. Okay, so learning outcome yang pertama, kita define and use capacitor. Okay, sebelum kita define apa itu capacitor, kita lihat dahulu apa itu capacitor. Alright, so capacitor is a device that is capable of storing electric charge or electric potential energy. Okay, so it consists of a two conducting plates separated by a small air gap or a thin insulator called a dielectric, such as mica, ceramics, paper, or even oil. Okay, when the capacitor is charged, each plate have a charge of equal magnitudes but opposite sign. So, kita ada positive Q and negative Q. Alright, and then the potential difference V across the plates is produced. Alright, the electric symbol for a capacitor is like this lah. Okay, ini adalah electric symbol untuk capacitor. Okay, next kita lihat apa itu capacitance. Okay, the capacitance of a capacitor is defined as the ratio of the charge on either plate to the potential difference between them. Alright, so mathematically nya capacitance, the symbol is C, adalah sama dengan ratio pecahan lah. Okay, charge Q, potential difference is V. Okay, so C sama dengan Q divided by V. Okay, so capacitance is C, Q is a magnitude of charge on either plate, V is a potential difference between the two plate. Alright, capacitance, okay, it is a scalar quantity, okay, and then dia ada unit. Alright, what is the unit of capacitance? Sometimes kita guna farad ataupun kita boleh guna coulombs per volt. Alright, capacitance is always a positive quantity. Okay, apa yang dimaksudkan dengan 1 farad? Okay, 1 farad is defined as the charge of 1 coulomb stored on each of the conducting plate as a result of potential difference of 1 volt between the two plate. Okay, tadi kita ada C sama dengan Q over V. Capacitance unitnya adalah apa? Farad. So, kita ada 1 farad sama dengan apa? Q divided by V. So, Q is a charge. So, kita ada 1 coulomb charge divided by voltage. So, kita ada 1 volt. Alright, so itulah dimaksudkan dengan 1 farad. Okay, ni consider lah diagram. Okay, kita ada parallel plate.
Okay, capacitor considering two metal plates. Okay, satu bawa positive charge, satu bawa negative charge. Okay, ini adalah plate separation antara plate yang pertama dengan plate yang kedua. Alright, and then kita akan ada potential different lah antara dua plate di sini. Okay, ini adalah pada subtopic 2.1a. Alright, next kita akan lihat kepada seterusnya. Learning outcome 2.1b, derive the effective capacitance of a capacitor in series and parallel. Okay, maksudnya kita boleh susun kapasitor kita secara sesiri ataupun kita boleh susun kapasitor kita secara parallel. Alright, kita lihat satu-satu dahulu. Okay, yang pertama in series. Okay, in series maksudnya secara sesiri. Okay, contoh kita ada C1 and C2. Okay, kalau kita lihat ni C1 dan C2 di sini gabung secara sesiri. Okay, in series. Alright, so C1 dia ada positif Q, negatif Q. Okay, C2 dia ada positif Q, negatif Q sebab kita kata tadi capacitance. Alright, dia ada dua plate lah, positif dengan negatif plate. Okay, so dia ada potential different across C1. Dia juga akan ada potential different across C2. Okay, so kita nak calculate the total capacitance dekat sini. Daripada C1 and C2 ni yang kita dah gabungkan secara sesiris. Macam mana kita nak totalkan capacitance dia? So, kita gabungkan dia tinggal satu. Alright, so kita kenali dia sebagai apa kat sini? C effective. Okay, ataupun total lah, C total. Okay, total capacitance bila kita dah gabungkan C1 and C2. Alright, okay. So, macam mana kita nak lihat kepada equation C effective? Okay, kita kena ingat, okay, kalau capacitance connected in series, the charge, alright, the charge on the all capacitors adalah sama. Okay, so dia punya charge adalah sama. Okay, all capacitance in series contain charge with the same magnitude. Okay, on their plates. Alright, so kita ada Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu charge akan bergerak. Alright. Okay, charge akan bergerak. So, kalau kita lihat kat sini secara sesiri, so maksudnya dia ada charge yang sama. Okay, the drawing indicates that the voltage across C1 and C2 is not equal. Okay, maksudnya kita ada voltage across C1. Okay, kita ada voltage across C2. So, dia tak sama. Okay, so V total adalah hasil tambah V1 dengan V2. Okay, based on this dua equation di sini, okay, kita boleh rearrange. So, final kita dapat equation untuk equivalent capacitance, alright, ataupun effective capacitance, benda yang sama, equivalent ataupun equivalent total ataupun effective capacitance is the same. Okay, so untuk secara sesiris 1 over C total adalah sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2. So, awak kena ingat yang ni lah. Okay, awak kena ingat di mana kalau kita ada gabungan secara sesiri untuk capacitor, the equation is 1 over C total sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2. Okay, and then remember juga kalau kita ada gabungan capacitor secara sesiris, the charge is the same. Alright, tapi dari segi voltage tak sama, so kita akan totalkan dia. Okay, now kita proceed kepada capacitor secara parallel. Okay, in parallel. Macam mana kita nak tahu C1 ni dengan C2 ni, okay, gabung secara parallel? Okay, kita lihat dia, kita kenal pasti macam mana dia gabung secara parallel. Alright, kalau kita lihat C1 and C2 here, okay, ada T junction. Alright, C1, C2. Ada T junction antara mereka. Okay, so maksudnya kalau ada T junction saja antara C1 and C2, so means that C1 and C2 adalah connection in parallel. Kalau C1 and C2 tadi, okay, dia jumpa tak T junction? Tak jumpa pun. Okay, daripada C1, C2, direct terus. Okay, capacitor connected in series. Tapi kalau kita lihat di sini C1 and C2 are connected in parallel sebab apa? Sebab dia jumpa T junction. Okay, so C1 ada charge Q1, Q1 positif and negatif. C2 dia ada positif dengan negatif. Okay, so kita ada voltage across C1, kita ada voltage across C2. Okay, so first untuk parallel, yang pentingnya adalah kita kena ingat voltage across capacitor yang secara parallel, V total is equal to V1 is equal to V2. Okay, kalau kita lihat di sini, since the capacitors are in parallel, they have the same voltage across their plates.
Okay, so maksudnya V total daripada power supply adalah sama dengan voltage across C1 akan sama dengan voltage across C2. Okay, tapi dia punya charge sama tak? Tak sama. Okay, the total charge is equal to Q1 plus Q2. Okay, based on these two equation, kita rearrange equation. So, final kita akan dapat the equivalent capacitance ataupun the effective capacitance ataupun the total capacitance. The equation is C total adalah sama dengan C1 plus C2 plus ... Okay, so just remember, kalau kita ada kapasitor secara seseries, equation kita equivalent adalah 1 over C total sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2. Tapi kalau kita ada connection capacitors in parallel, so kita just tambahkan saja C total equal to C1 plus C2. Okay, so kita lihat kepada example. Okay, kita ada C1, C2 and C3 di sini. So, macam mana nak calculate effective capacitance? Okay, kalau kita ada gabungan kapasitor secara series dan parallel. Okay, so kita detect gambar ini dahulu, diagram circuit ini. So, C1 and C2 and C3 connected secara series. Okay, kenapa saya kata connected secara series? Ada nampak tak C1, C2 dengan C3 ni dia jumpa T-junction? Tak nampak. Okay, dia tak ada T-junction lah. Okay, so maksudnya C1, C2 and C3 are connected in series. Okay, so macam mana nak calculate effective capacitance? Kita just use terus equation. Okay, so kalau gabungan secara series, equation yang kita kena ingat adalah 1 over C effective sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Okay, so kita just convert saja. Okay, substitute the value. C1 5 microfarad, C2 adalah 4 microfarad dan C3 adalah 6 microfarad. Okay, so 1 over 1 over 1 over. Okay, so kita akan dapat 1 over C effective. Okay, tapi kita bukan nak 1 over C effective sebab equation kita adalah 1 over C effective. Nilai yang kita nak cari adalah C effective saja. Okay, so awak nak dapatkan nilai 1.62 darab 10 kuasa negatif 6 ni, kita kena buat 1 divide by answer tadilah. Okay, so kita akan dapat 1.62 times 10 power of negative 6 farad. Okay, next question dia tanya calculate the total charge. Okay, so how to calculate total charge? Based kepada definition capacitance, C sama dengan Q over V, rearrange equation. So, kita ada Q sama dengan C darab dengan V. Berapa nilai C efektif tadi? Kita ada 1.62 darab 10 kuasa negatif 6. Berapa voltage daripada this circuit? Power supply kita 240 volt. So, kita just darabkan saja. So, kita akan dapat 3.89 darab 10 kuasa negatif 4 coulomb. Okay. Kalau kita lihat kepada the next example, okay, kita still lagi ada C1, C2 and C3. Okay, tapi C1, C2 and C3 di sini connected secara apa? Alright, so saya kata ianya connected secara parallel. Okay, kenapa connected secara parallel? Kalau kita lihat gabungan antara C1 dan C2 di sini, jumpa apa kat sini? Alright, dia ada T-junction. Okay, kalau kita lihat pula antara C2 okay, dengan C3, ada tak T-junction antara mereka? Pun sama juga antara C2 dengan C3 ada T-junction. Alright, so maksudnya C1 and C2 connected secara parallel, C2 dengan C3 juga connected secara parallel. Alright, so bila connected secara parallel, just ingat equation kita C efektif adalah hasil tambah kesemuanya. So kita ada C1 plus C2 plus C3, just tambahkan saja. So kita akan dapat C efektif adalah sama dengan 1.5 times 10 power of negative 5 farad. Okay, and then how to calculate the total charge? Q sama dengan apa? So, Q sama dengan C darab dengan V. Berapa nilai C efektif kita dapat tadi? Kita just gantikan saja. Berapa voltage daripada power supply di sini? Kita gantikan saja. So, kita akan dapat total charge. Okay, so ingat Q total. So, maksudnya C ni mesti C total, V ni mesti V total. Okay, so C total sama dengan apa? C total sama dengan C efektif. Okay, benda yang sama. V total maksudnya V daripada power supply 120 volt. So, kita dapatlah total charge. Alright, kalau kita lihat the next example. Okay, next example. Okay, so kat sini saya ada C1, C2, C3, C4, C5. Okay, antara semua C di sini connected secara apa? Semuanya connected secara series. Okay, ada jumpa T-junction ke? C1 dan C2 jumpa T-junction? Tidak. C2 dengan C5 jumpa T-junction? Pun tidak. C1 dengan C3 jumpa T-junction? Tidak. Okay, so maksudnya connected secara seseries. Okay, so secara seseries, ingat equation ni adalah 1 over C efektif.
Okay, so kita ada 1 over C efektif sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 plus 1 over C4 and plus lah and so on lah kalau berapa banyak kapasitor yang kita ada. Alright, so gantikan sahaja semua nilai. Okay, tapi kita nak nilai apa? Kita nak nilai C efektif. Equation tadi adalah 1 over. Alright, so remember jangan lupa untuk bahagi. Okay, so kita akan dapat C efektif 1 over the answer yang awak dapat di atas. So awak akan dapat 1.3 darab 10 kuasa negatif 6 farad. Sekarang kita nak lihat the next example. Okay, lebih complicated. Okay, so saya ada C1, C2, C3, C5 and C4. Okay, so kita kena solve one by one. A and B ni kita kata sebagai potential difference lah. Okay, so maksudnya kita tak boleh nak potong dia. Okay, awak tak boleh buat C1 dengan C2 ni awak gabung ni dahulu. Okay, C1 and C5 awak gabung dahulu. Tak boleh lah, sebab apa? Sebab dia dah melanggar potential difference. So tak boleh. Alright, yang ni kalau awak cari dulu C1 and C5, ni salah. Alright, so apa yang perlu kita buat adalah first kali kita lihat mana yang boleh kita gabungkan. Okay, so kita boleh gabungkan C1 dengan C2 sebab C1 dengan C2 are connected in series, tak jumpa T-junction. Alright, next kita boleh gabungkan juga antara C4 dengan C5. Okay, sebab apa? Sebab C4 dengan C5 ni pun okay, ianya connected secara seseries. Okay, tak ada jumpa T-junction antara C4 and C5. Okay, T-junction, T-junction. Jumpa T-junction maksudnya ianya connected secara parallel. Okay, so kita combine C1 and C2 dahulu. Kita combine C4 and C5 dahulu secara seseries. Okay, so C1 and C2 in series. Ingat equation series 1 over. Okay, saya dapatkan dahulu nilai. So, saya dapat 1 over C12. So, saya tambah. Saya calculate dapat C12. Alright, antara C4 dengan C5 juga connected secara seseries. Okay, so kita buat equation 1 over juga. So, saya dapat C4, 5. Okay, ni bila dah saya dah tambahkan antara 1 and 2 and 4 and 5. Okay, so bila saya tambahkan, apa yang akan berlaku pada this diagram, okay, convertkan dia, so akan dapat diagram yang baru. Okay, kalau tadi kita ada C1 dengan 2, daripada 2, okay, kita nak permudahkan. Okay, daripada 2 jadi 1. Okay, daripada 3 jadi 1 and so on. Okay, kita permudahkan. So, kita permudahkan 1 dengan 2, totalkan dahulu. 4 dengan 5, kita totalkan dahulu. So, awak dah calculate tadi. So, bila kita dah totalkan, apa akan berlaku pada diagram kita yang baru. So, kat sini saya ada capacitance 1 and 2 dah gabung. Yang ini saya ada capacitance 4 and 5 yang dah bergabung. Okay, C3 tadi kita tak kacau lagi. Okay, C3 kita tak buat apa-apa pada dia. Okay, so this diagram lah, kita tak kacau lagi. Alright. Okay, so kita ada potential difference antara A and B. So, apa yang kita buat sekarang, kita nak gabung lagi. Okay, kita nak permudahkan. Daripada 3, C12, C45 and C3. Okay, so macam mana kita nak gabung? Okay, kita tak boleh gabung ke semua sekali. Alright, sebab C1 dengan C2, C4, 5 ni. Okay, contohlah awak kata awak nak gabungkan antara C1, 2 dengan C3. Tak bolehlah, kita kena buat one by one dahulu. Okay, so kita solvekan dulu. C1, 2 dengan C4, 5 ni gabung secara apa ni? C1, 2 dengan C4, 5 ni. Okay, kalau lihat ni, hubungan antara C1, 2 dengan C4, 5 ni, dia jumpa T-junction kat sini. Okay, so maksudnya C12 and C45 are connected in parallel. Okay, so bila kita gabungkan secara parallel, okay, kita gabungkan dia, kita kira dahululah. Okay, kita calculate dahulu. Kalau parallel, just tambah sahaja. So, awak dapat C1245. Okay, tambahkan, dapat nilai ini. Okay, so saya permudahkan daripada 2 diagram kapasitor di sini, saya permudahkan jadi 1 je. Okay, so saya tinggal C1245. Alright, and then kita ada C3 satu lagi. Okay, C3 tadi kita tak kacau lagi. Okay, so sekarang kita ada last diagram, kita punya circuit C1245 and C3. Okay, barulah kita combine antara 1245 dengan C3. Okay, so kalau kita lihat di sini, capacitance 1, 2, 4, 5 and 3 are connected secara seseries. Okay, secara seseries lah, in series. Okay, kenapa in series? Dia jumpa ada tak T-junction antara kapasitor ini dengan kapasitor ini? Tak ada. Alright. So, dia gabung secara seseries. Okay, so seseries 1 over lah. Okay, so bila kita gabungkan, kita permudahkan. Okay, so diagram ni kita akan ada point A. Kita ada C efektif. Okay, so kita ada point B.
Okay, so daripada 5 kapasitor tadi, okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak cari effective capacitance. Means that kita nak permudahkan totalkan daripada 5 tinggal 1 saja. Okay, daripada 5 tinggal 1. So final memang tinggal 1 je. Alright, so kita dapatlah C effective dia. Alright, so saya ulang balik. Gabung dahulu mana yang kita boleh buat. Okay, so kita tak boleh across terus C2 dengan C3. Tak boleh lah sebab dia dah langgar potential difference kat sini. Okay, so kita combine C1 and C2 dahulu secara series. C5 dengan C4 pun secara series juga. Okay, cari satu-satu. Okay, so awak akan dapat this diagram. Alright, kalau awak kata awak nak gabung C1, 2 dengan C3, tak boleh sebab awak dah kacau apa? Potential difference dan awak lupakan kat sini. Okay, so kita combine yang ini dulu, which is C1, 2 dengan C4 are connected in parallel. Sebab apa parallel? Ada T junction dekat sini. Okay, so dia connected secara parallel. 2 ni gabung tinggal 1. So macam mana diagram kita tinggal 1 tadi? Yang ini. Okay, so daripada C1, 2, 4, 5. Ada C3 gabung 2 ni tinggallah 1. So daripada 5 permudahkan dan permudahkan sampailah dapat 1 only. C total dia. Ataupun C effective. Alright, so the final answer is 4.405 times 10 power of negative 6 farad. Okay, so untuk mencari nilai kapasitan gabungan in series and parallel memang awak kena buat banyak latihan. Okay, awak buatlah banyak latihan barulah awak boleh nampak bentuknya. Okay, kalau lah kita lack of exercise, it's difficult lah. Alright, tapi kalau kita buat banyak latihan, should be tak ada masalah. Okay, alright, next the last one untuk subtopic 2.1C. Okay, kita nak lihat kepada energy stored in the capacitor. Alright, so ni just use equation saja. Okay, kalau lah soalan suruh kita calculate the energy stored by the capacitor, so kita nak guna equation mana? Kita gunalah equation ini. Okay, ada 3 lah. Okay, which is awak ada U sama dengan half Q squared over C. Ataupun awak ada U sama dengan half CV squared. Ataupun awak ada U sama dengan half QV. Nak guna mana satu based kepada information yang awak ada. Alright, so energy stored by the capacitor adalah scalar quantity. Dan dia punya unit adalah joule. Okay, yang ini just derivation lah macam mana kita dapat energy stored. Alright, which is work done sama dengan energy stored. Okay, so itu saja untuk subtopik 2.1. Alright, so nanti kita akan sambung dengan subtopik 2.2 and 2.3 next week. Alright.